flag raised as a serving ceremony. Put your hands. আজি ৭৩ বছৰ আগৰ পৰা আমাৰ ২৫ নং বাগানপাৰা সমষ্টি একেবাৰে উত্তৰ অঞ্চল খবুনকাটা এই খবুনকাটাত মাঘ মেলা হৈ আছে হৈ আহি আছে আৰু এইবেলিও ইয়াত ৭৩ সংখ্যক মাঘ মেলা ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে যেতিয়া মানে BTC চুক্তি হ'ল এই BTC চুক্তি হোৱাৰ পিছত ইয়াত মানে ইণ্ডো ভূটান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এছ'চিয়েশ্যন এইটো বিফা বুলি কোৱা হয় এই সময়ৰ পৰা আজি ১৩ বছৰ আগৰ পৰা ইয়াত মানে ইণ্ডো ভূটান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মেলা এই দুয়োটা একেলগে ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে ৭৩ সংখ্যক চুবুনকাটা মাঘ মেলা আৰু ১৩ সংখ্যক ইণ্ডো ভূটান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা ইয়াত ইণ্ডো ভূটান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মেলা ই একেলগে ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ২৪ তাৰিখলৈকে ইয়াত চলিব তো দেখিছোঁ বিগত সময়ত ইয়াত যে এটা অংশগ্ৰহণ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যি ৰাজ্য যি মানে ভূটান এই ভূটানৰ পৰা কিছুমানে অংশগ্ৰহণটো খেৰেঙা দেখিছিলোঁ কিন্তু এই বছৰ আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ বিটিআৰ প্ৰশাসন অসমৰ যি প্ৰশাসন প্লাছ ভূটানৰ যিখিনি আমাৰ চাবৰুম জংকাৰ নামলাং তেনেকুৱা অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অংশগ্ৰহণ কৰাটো দেখিছোঁ ইয়াত বিফাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইয়াত উপস্থিত আছে চামৰুপ জংকাৰৰ DC চামৰুপ জংকাৰৰ মেয়ৰ তেনেকুৱা মানে তেখেতসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তো ইয়াত যি এটা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ যি মানুহবিলাকৰ যি এটা মানসিকতা ইয়াত মানে খুব সুন্দৰ ইয়াত দেখিছোঁ যে সকলোৱে জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত সহায় সহযোগিতাৰ জৰিয়তে ইয়াত মানে এই যি মানে ৭৩ সংখ্যক যি চুবুনকাটা মাঘ মেলা আৰু ১৩ সংখ্যক যি ইণ্ডো ভূটান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মেলা ইয়াত মানে খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰাটো ইয়াত দেখিছোঁ যে সঁচাকৈয়ে এই যি এটা ইয়াত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মেলা ইয়াত মাঘ মেলা ইয়াৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ যি এটা সমন্বয় এই অঞ্চলৰ যি মানে যি এটা ভাতৃত্ববোধৰ যি এটা বাৰ্তা এই বাৰ্তা নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা মানে যাব আৰু নিশ্চয় এই আপোনালোকৰ যি প্ৰচাৰ মাধ্যম এই প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই যিখিনি বাৰ্তা ইয়াৰ সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ইয়াত মানে যি ভাতৃত্ববোধৰ যি এটা বাৰ্তা আৰু ২০২০ চনৰ যিটো বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছত ইয়াত সঁচাকৈয়ে শান্তি এটা বিৰাজ কৰিছে তো আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াত জ্ঞাত হয় যিহেতু আপোনালোকে এই বিটিআৰ বাকীৰে হৈ বাক্সা জিলাৰে এজন মানে বাসিন্দা হয় আপোনালোকে ইয়াত মানে সকলোৱে ইয়াত অভিজ্ঞতাটো আছে তো এই যি অভিজ্ঞতা আৰু যি এটা পৰিৱেশ এই চুবুনকাটা অঞ্চলত ব্যতিক্ৰম নহয় ইয়াতো মানে আজি বিটিআৰ চুক্তিৰ পিছত ইয়াত শান্তি বিৰাজ কৰিছে আৰু ইয়াত যিখিনি মানে এই অঞ্চলত থলুৱা যিখিনি আমাৰ ইয়াত যিখিনি খাদ্য থলুৱা যিখিনি সামগ্ৰী থলুৱা যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতি ইয়াত যি এটা সমন্বয় এই সমন্বয়টো ইয়াত দেখিবলৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু নিশ্চয় ইয়াত যি এটা সমন্বয়ৰ যি এটা বাৰ্তা এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তাই আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ তথা পৃথিৱীক এটা ভাল এটা বাৰ্তা দিব हम लोग इधर सुमनकाटा मेला है तो इंडिया भूटान का ये 13th है तो 13 तक हम लोग पूरा शामिल करके 13 तक आया है इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है बहुत खुश है ये हम लोग रोज हर साल आ रहा है हम लोग को पता होगा हम लोग इधर भूटान का आदमी बहुत आ रहा है इंडिया का आदमी के साथ हम लोग मिले जुले करके ऐसे करते करते आया है तो उसका मेन रीज़न ये है हम लोग का आदमी टू आदमी पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होकर हम लोग का दोस्ती बहुत बढ़ जाएगा बहुत अच्छा से अंडरस्टैंडिंग होगा सबका इसलिए हम लोग बहुत सभी हम लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम लोग का इधर भूटान का आदमी भी हम लोग बहुत आया है बहुत मेहमानों लेके आया हम लोग का लामा बड़ा लामा से लेके डिप्टी DC भी है SP है हम लोग का तरफ से सब बड़ा आदमी हम लोग कल्चरल प्रोग्राम भी लेके आया है तो हम लोग बहुत खुश है एक्साइटेड है आज एक दिन हम लोग इधर हम लोग रहेगा तो इन्जॉय करके तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड क्या है अभी पहला जैसे है कि नया है कुछ है तो पहले भी आया है हम लोग तो हम लोग देख के एंजॉय करेगा इस मेले का मोटो क्या है हम बोल दिएगा जैसे तो हम लोग का एक करके मिल के एक को आदमी मिल के पीपल टू कॉन्टेक्ट होकर हम लोग का फ्रेंडशिप बहुत बढ़ाने का मोटो है विजन ये है हम लोग कभी भी इंडिविजुअल फ्रेंडशिप मेला लगा है हम लोग का मोटो ये है तो एक हम लोग का आदमी फ्रेंडशिप बढ़ेगा एक समझाएगा एक अंडरस्टैंड होगा डीप अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जी रहा है हम लोग का कैसे कल्चर कैसे आप लोग का कैसे सब
अंडरस्टैंड करने के लिए मोटो ये है, ये करके हम लोग आदमी एक करके जीने का। हम लोग इधर बॉर्डर में रहते हैं, हम लोग सब सब हम लोग थोड़ा अलग नहीं रह रहे हैं ना, तो हम लोग भी आप लोग का साथ, आप लोग भी हम लोग का साथ ऐसे करके अच्छा से टू लिव इन पीस इन यूनाइटी, ये है मोटो। हम लोग का मेला में ज़्यादा एक तो कल्चरल प्रोग्राम होगा, एक्सचेंज होगा, हम लोग से कल्चरल प्रोग्राम डिस्प्ले होगा, कोई हम लोग का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भूटान से क्या क्या बन रहा है, ये छोटा सा देश से क्या हो रहा है, क्या हम लोग पेश कर सकेगा, ये लोग हम लोग कुछ डिस्प्ले होगा, कुछ पेशेगा। अभी स्टार्ट हो रहा है, आज से फुल नहीं हुआ, कल से शायद कंप्लीट होगा, आज जस्ट स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू।